is Ecclesiastes chapter 7, Ecclesiastes chapter 7 verse 1. This is the contrast of wisdom and folly. Ang sa kaalam o ang kabuang. Matud pa sa verse 1, ang maayong dungog mas maayo pa kaysa mahalon nga pahumot. Ang adlaw sa imong pagkamatay mas maayo pa kaysa adlaw sa imong pagkahimugso. So gikuan diri ang contrast, ang pagkabaliktaran matud pa. A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of birth. Mo na siya sa ASB, sa English Standard, sa NLT. A good reputation is more valuable than costly perfume, and the day you die is better than the day you are born. So mas maayo pa kuno nga ang maay dungog kaysa mahalon nga pahumot. Kay maayong dungog atubangan si Ginoo, kaymutan sa Ginoo, o kay kumutan sa Ginoo naa siya pabor, naa siya panalangin ihatag si Ginoo kaysa mahalon nga pahumot atod pa. So gusto ni Lord nga ang atong dungog, atong ampingan, unsa man ang mga temptasyon nga madaot ang atong dungog at makalikay ta. So ato yung likayan nga madaot atong dungog kay aron nga ang Dios mahimuot o wala tay anihon nga kaulabon, wala tay anihon nga dili maayo. Sumuna nga tan-awon jud nato ang atong future, atong unahan kaysa karon lang. Kung karon lang mo nang mahailot ta sa gi-offer nga temptasyon sa ato, di matud pa ang adlaw sa pagkamatay mas maayo pa kaysa adlaw sa imong pagkahimugso. Ngano ka nga ingani ang pagkasulti? Kay naiuban nga verse nga kining kuan ora og opposite ani. So ang adlaw sa imong pagkamatay maayo pa kaysa adlaw sa imong pagkahimugso. Ngano man kung mamatay nga na ay kaluwasan, wala may kabalakan kay paingon man sa kuan dapit nga safe nga dili sa kalayo sa impierno. Pero mamatay ang tao nga wala kadawat og kaluwasan, wala nangalagad kay wala nangalagad si Ginoo, wala ni connect sa Ginoo, wala ang pingi ang connection sa Ginoo, delikado pud kay adto magid siya agsa sa nagdilaab nga kalayo sa impierno. Sumo na nga ang adlaw sa imong pagkamatay mas maayo pa kaysa adlaw sa imong pagkahimugso. Kay sa adlaw sa pagkahimugso dali sa kalibutan na amon siya mga katalagman, kasakitan, mga dakan mga pagsulay. Apan sa kamatayon sa tao nga nay kaluwasan is dili na siya mo agi og mga pagsulay, mga katalagman, kasakit. Kay pagkapakulay naman siya dito sa bakan sa Ginoo, sa bakan sa Dios, sa dapit nga diin giandam ni Lord para sa mga linuwas. So wala na kasakit dito, wala na kay kulanan, wala na kabalakan dito. Pero sa diya ang tao mahimugso, atubangon niya ang mga nadres kalibutan samtang mo buhi pa. So daghan mga positive ug negative. So ingana siya ang hinungdan nganong ingani pagkasulti aning bersikulo 1 sa Ecclesiastes chapter 7. So balikon ako Ecclesiastes chapter 7 verse 1. Ang maayong dungog mas maayo pa kaysa mahalon nga pahumot. Ang adlaw sa imong pagkamatay mas maayo pa kaysa adlaw sa imong pagkahimugso. Okay. So verse 2, mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Kay ang mga buhi kinanglan
magpahinumdom kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon nagulat kanatong tanan. Mas maayo pa kuno ang kontrast na pud ani. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan. Mas maayo pa kuno adto sa balay nga nagbangutan kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Kaysa pag-adto sa balay sa nagbangutan makahinuklog ang tao nga ingana gid ang dangatan sa tao, ining kalibutan na moabot gid ang mga katalagman, moabot ina nga sitwasyon o sadam ta makahinuklog, maka pamalandong ta, maka kuanta, makauna-una ta nga mangandam jud ta kanunay, kaysa pag-adto kuno sa balay sa nagkumbira. Nga pulos lang kalipay dito, o jaka dito, dili ka pamalandong sa ining real nga sitwasyon sa tao. Walahi baya na ang imong feeling kung maadto ka sa nagbangutan kaysa maadto ka sa kumbira, diba? So matod pa din mas maayo nga maadto ka sa balay sa nagbangutan kay makapamalandong ka, nakakuan kag simpatiya sa tao sa panimalay kaysa naadto ka sa kumbira aron naglipay-lipay lamang dito, nagbuhong-buhong sa imong kaugalingon. Atod pa kay dito kuno sa pagtambong sa balay sa nagbangutan, makapamalandong nga ang kamatay nagulat kanatong tanan. Kinahanglan magapangandam ta o makapangandam ta. In verse 3, ang kasub-anan mas maayo pa kaysa katawa, makasubo man kini sa imong panagway apan sa kasing-kasing makalipay. Okay. Sa verse 3, ang kasub-anan mas maayo pa kaysa katawa. Makasubo man kini sa imong panagway apan sa kasing-kasing makalipay. So sorrow is better than laughter. Ang kagul-anan or kasub-anan mas maayo pa kuno sa katawa. Ani nga verse kadumdum ko sa kaimtang ni Hannah nga mama ni Samuel. Sa wala pa si Hannah nagmabtus, wala pa siya nakaanak, pertigi niyang guula. Kay maulagi sa Bible kung dili ka anak, tinunglo. So pertigi niyang guula sa iyang kagul-anan ni adto sa templo kay nagampo siya nangayo sa Ginoo, pertigi niyang guula o naghilak siya nagampo dito, pertigi nang hilak. Kunya kay si Hannah kay kung magampo kay dili man madunggan ang iyang tingog, naraman siya una siya magampo, so naalaan siya ni Eli nga nahubog. So tungod kay iyang gi-pour out, iyang gibukbut tanan iyang gibati nga do si Ginoo, nangayo siya anak. Sumoto nga ang iyang kagul-anan nagatod niya sa pagduol di sa presensya sa Ginoo, na sinati niya ingato ang ka-intense in prayer tungod sa kasub-anan or kagul-anan. Ug unsay nahitabo, baton gid siya anak, ingato ka-intense in prayer tungod sa kagul-anan. O si Penina nga iyang kanang asawa gyapon sa iyang bana, kay duha man to sila nga kining asawa ni Elkanah, allowed pa man sa una asawa. Sige og kanjaw sa iya ka, sige katawa sa iya kay nagbiay-biay, nagbugal-bugal sa iya, wala siya ka anak. So unsa nahitabo, sa diha nga nakaanak na si Hannah, ang iyang anak nahimong usa ka propeta nga alagad sa Ginoo.
So kato nag-BI niya, walay record sa iyang anak nga nahimong alagad sa Ginoo. Apan si Hana nga may kagul-anan, kasub-anan gi-BI gitamay, nagampo siya, grabe nga pag-ampo, o gitubag siya sa Ginoo ang iyang kato nga sitwasyon sa kagul-anan, kasub-anan. Mo'y naghatod niya pagdutdot sa Ginoo, pinagis mga pag-ampo, na sinati niyang gawm sa Ginoo. Apan ang tao nga, sabi nena nga, sige lang og katawa, sige lang kantsaw, wala siya intimacy sa Ginoo, wala siya kasinatian nga duol siya sa Ginoo, nakasinati siya sa gahom sa presensya sa Ginoo. Sumo na nga ang kasub-anan mas maayo pa kaysa katawa, kay mo hatod man nato sa pagdutdot sa pangayog tabang sa Ginoo. Pero ang katawa is enjoy dili mo kalipay, dili kuan, dili nimo kuan ang Ginoo kung mo sige lang tagkatawa atod pa sa pulong sa Ginoo. So apan balik ko na ako sa verse, ang kasub-anan mas maayo pa kaysa katawa, makasubo man kini sa imong panagway, apan sa kasing-kasing makalipay. Ngano man lagi to kang ana, primero nagsubo siya, apan nalipay ang iyang kasing-kasing. Human sa kasub-anan, nagitubag sa Ginoo ang iyang mga pag-ampo matod pa sa pulong sa Ginoo. Sumuo na nga dili na to ikasakit ko natay kasub-anan, kay ginatugot na ni Lord para makaduol tag-ayo sa Ginoo, makailatag ayo sa Ginoo. As we bring that sadness, that sorrow into prayer, as we bow down before God to prayer, we can experience the awesome power of God, and we are getting closer to the Lord. Magkaduol ta sa Ginoo, di anak tungod anang kagul-anan. Ang katawa usahay daw wala lang kay enjoy raman nimo ang life, wala kay intimacy with the Lord. In verse 4, buang-buang ang tao nga maguna-una sa kalipay, ang maalamon naguna-una sa kamatayon. Kay buang-buang daw ang tao nga maguna-una sa kalipay, ang maalamon naguna-una sa kamatayon. So gisaysay diri kay contrast man lagi ni, buang-buang ang tao nga maghuna-una sa kalipay. So a wise person thinks a lot about death, while a fool thinks only about having a good time. So matod pa din ni buang-buang ang tao nga maguna-una sa kalipay. So ngayon gusto kalipay ragid, kalipay walay kagul-anan, walay kasub-anan, level siya nga buang-buang. Ug ang maalamon kuno nga tao maguna-una sa kamatayon. Sa kay muna makauna-una sa preparasyon before siya mamatay. So matod pa din ni nga kay contrast man ni ang contrast of wisdom and folly sa Ecclesiastes chapter 7 chapter 7. So ang taong maalamon o ang taong buang-buang kuan ang contrast ani ang kining kalainan. So mabaw-an nato kung unsa ta nga klase nga tao, unsa atong gihuna-una, kung una nato sa kalipay di ta gusto kagul-anan, mga sakripisyo, mabilong ta sa buang-buang matod pa sa pulong sa Ginoo. Fool things only having about a good time. Gusto ra niya kalipay, apan ang taong maalamon maguna-una sa kamatayon, nga maglikay nga mapaingon didto nga wala dili pa sa insaktong panahon. In verse 5, mas maayo pa nga badlungon ka sa maalamon kaysa daygon ka sa buang-buang. So gisaysay diri, encourage ni Lord nga mas maayo pa nga badlungon
ka sa maalamon. Ang maalamon mo badlong nato kaysa daygon ka sa buang-buang. So kung ang buang-buang mo daig nato, wa jud nada kay way unod to nga pagdaig. Apan kung badlongon to sa maalamon, mas maayo pa kuno. So maubot to nga sa diyang si David nakasala, gibadlong siya sa Ginoo pinaagi ni Prophet Nathan, o mauto nga nakarealize siya, nakahinulsol siya, o na pantun siya na kasinati si David o pagpantun sa Ginoo. Human siya naglipay-lipay sa iyang paghimog sala na nakasulod ang yawa tungod ato nga sala. Apan after ato taas nga kasub-anan ang iyang naantos na matay pagid ang bata. Matod pa. O moto nga mas maay pang badlongon ka sa maalamon kaysa daygon ka sa buang-buang. So ang pagdaig sa mga buang-buang dili gid siya valid, dili siya nindot, dili siya maayo. In verse 6, ang katawa sa buang-buang sama sa sampinit nga nagpiti-piti sa kalayo, kini walay kapuslanan. So ang katawa kuno sa buang-buang sama sa sampinit nga nagpiti-piti sa kalayo, kini walay kapuslanan. So muna nga gisa-isay dinhi nga unsa gyud ang sulod ang nagpaluyo sa katawa sa buang-buang. Wala kunoy kapuslanan kay katawa ra siya guay hinungdan. O katawa siya pero walay dili tungod kay nalipay siya, kundi katawa siya kay nabuang naman siya. Diba ang kasagala sa buang-buang mo katawa ra kalit nga walay hinungdan. So ang katawa sa buang-buang sama sa sampinit nga nagpiti-piti sa kalayo, kini walay kapuslanan. So napadaig ni sa klase sa mga tao unsa man gyud ang mga kalainan, mga kuan. In verse 7, kun ang maalamon mo tuis sa kamatuoran, mahimo siyang buang-buang. Ang pagdawat sa suborno makadaot sa pagkatao. Kun ang maalamon mo tuis sa kamatuoran, mahimo siyang buang-buang. Okay. In verse 7, ang motuis kuno sa kamatuoran, matud pa, mahimo siyang buang-buang. So, gusto ni Lord masayod ta nga ang kamatuoran kung kinituison, ang taong nagtuis ani murag buang-buang. So, kung ang tarong is ihimo na niyang dautan, daw buang-buang gid daw siya. Ang pagdawat og suborno makadaot sa pagkataos. Kung dawat og suborno, bribe, makadaot sa pagkataos. Muna nahitabo karon sa atong nasod. Grabe nga suborno, milyon-milyon nga suborno. Nalipay ang tao, nagdawat sa milyon-milyon nga suborno, malita nga kwarta. Ki-enjoy nila pag-ayo. Og nakatud nila sa kalipay, wala sila naguna-una nga mabot ang panahon nga kagulanan, kaulawon o kuan sa ilang kinabuhi, kabaliktaran ang mahitabo pag human. So muna nga maglikay kita sa mga pamaagi sa kalibutan nga mo dawat og suborno, mo maengganyo og suborno kay para lang gyud sa ilang kining tinguha nga diin mupanig sa imuha, o mupanig sa imuha sa imong pagkadautan, panalipdan ka o panalipod ka nila sa ilang pagkadautan. So muna ang pamaagi sa yawa nga mogamit og kwarta para mohaylo sa tao, mogamit og mga butang nga makapadaot nato, makapalayo nato sa Ginoo, makapadaot sa atong credibility or kredibilidad, ug usab pod sa atong abilidad. Atod pa sa pulong sa Ginoo. So yung dini,
Kung ang maalamon mo tuig sa kamatuoran, mahimo siyang buang-buang. Ang pagdawat sa suborno makadaot sa pagkatao. Tanawan na hitabo kang Judas. Gidawat niyang suborno sa mga pangulong pari kay para lang mabaw-an nila kung kinsa si Jesus, asa dakpon si Jesus, ug matud pa unsay nahitabo kang Judas. Pag diyan na nakahinuklog na siya, na naghikog siya kay wala na siya malipayon, wala na siya kalinaw kalipay kay gidawat niyang suborno. Ang tanan nga butang nga gikas yawa, ang yawanon nga mga butang, yawanon nga mga kinaiya, yawanon nga grupo makapahimon atong yawanon ug makapalayo natos Ginoo ug walay kalipay, walay kalinaw. Mo na nahitabo kang Judas. Tinunan unta siya nabilong siya sa tinunan ni Jesus, pero wala ni absorb ang mga pulong nga gitudlo sa iya. Kay kung ni absorb pa, nauntay bunga sa iyang natun-an. Pero wala tayo kakita og maayo nga account, maayo nga record ni Judas. Nga naman, igo ra sa nag-uban-ubag paminaw. Wala niya tagaig bili ang ipang tudlo ni Jesus. So sa tana, sa dusi, siya gid ang pinaka luoy, pinaka iwit. Kaya wa man gid siya nahimong maayo. Negative man gid ang record. Then second to the last nga dili maayos mo to si Tomas, nagduha-duha. Wala gid pagtuong nga na suod sa iyang kasing-kasing una-una. Kay wala man siya na malandong, wala siya hatag og bili sa pulong sa Ginoo. So walay kausaban ang iyang kinabuhi. Pero katong namatik ayo dako na kay nahimo sila, dako nagkabag-uhan, daghan na kay silang natabang sa blatos Ginoo. So ingana nga ang tao nga modawat og suborno, atod pa ang pagdawat sa suborno makadaot sa tao kung sa may gihatag sa yawa nga mga butang, mga items nga kanang makadaot sa tao. Kung ato nang dawaton, madaot ta. Nya kung madaot ta, alkansita. Muna nga dili pa man tatong mamatay si Judas, pero tungod sa iyang guilt, abi nagmuontoy solusyon kay ang yawa na may hawid sa iyang kinabuhi. Nang gusto sa yawa, to steal, to kill, and to destroy. So muuto nga kay nahawiran naman siya sa yawa, sa espiritu sa yawa, wa pod siya naghinulsol nga kuan. So sa inatabo, namatay siya og sayo. Siya gid mismo nagpakamatay siya. Nagkikog siya. Nganuman, tungod kay nidawat siya suborno, wala nakagamot ang pulong sa Ginoo sa kinabuhi. Kay wala man siya na nagkatagbili sa iyang mga pulong. Kung magkatagbili sa pulong sa Ginoo, naag yung epekto na. Ang epekto, pagtulog, pagsalig, mamuhat ta sa blaton, magpasaylot ta, mo alagad ta sa Ginoo nga tininuod. Dili dulit-dulit lang. Kay mao ginay epekto sa pulong sa Ginoo. In verse 8, mas maayo pa kun matapos na ang usa ka butang kaysa nagsugod pa kini. Ang pailog mas maayo kaysa garbo. So verse 8. So finishing is better than starting. Patience is better than pride. Mas maayo pa kun matapos na ang usa ka butang. Ang pagtapos mas maayo pa kuno kaysa magsugod pa kini. Nganuman, kung patapos na nga diin tarong pod ang atong pagkuan sa kinabuhi, pagkinabuhi is nindot man ang nagpaabot. Mutong si Pablo ingon siya nga ang akong ang lumba hapit nagakahuman og isang hapit na siya matapos sa kalibutan, hapit na siya mawala sa kalibutan. O positive kay ang panglangtaw nga kung mawala siya sa kalibutan is
wala na problema kay sure man siya na as kamot sa Ginoo. Pero kung magsugod pa nga ano niya, walay klaro nga pag kinabuhi murag delikado. Delikado. Ang pailog mas maayo pa kaysa garbo. So patience is better than pride. Patience is better than pride. Ang pailog mas maayo kaysa garbo. Kung ipailar na tong garbo, hagsa gid ta. Hagsa ta sa kapildihan, hagsa ta sa kaulawon, hagsa ta sa kagubot sa atong kasing-kasing una-una. Apan kung kining pailob atong ipairal dili garbo mo to nga naay kaugmaon, naay kadaugan, naay kalampusan. Kung garbo wala jud. So ang tao nga garbuso dili na mo dawat kung madlungon. Mo insist na siya. Insist siya, mo resist siya. Apan ang tao mapailubon, mo dawat siya sa iyang sa correction. Mo to nga hitabo kang David, gibadlong si David ni Nathan sa iyang sala. Kaya binyag walay nakabalo apan nagtug-an si Lord kang Nathan sa iyang sala. O nidawat si David og mao to nga nangay pasaylo si David, naginulso si David. Kaya nagpailob man siya, gipasaylo siya sa Ginoo. Pero ang bunga sa iyang sala is kuan jud kanang nagkuan gid siya kagulan. Gipasaylo siya sa Ginoo pero nagdawat siya og consequence. So mo na nga mas maayo nga mapasaylo tas Ginoo, dili ta mapasaylo sa Ginoo kung dili ta magpailob, di ta maghambol. So nga na mo na nga atong 5 atong 5 naay ko na istorya nga na siya ipaampuan, nagbalatian, na-stroke man siya. Ingon siya nga na makita ang sa iyang lawas nga naa na improvement kinampuan po nato to kaysa sa una. Pero ingon siya nga ang iyang soul wala pa na uli kay daghan day siya binuhatan nga di maayo sa una. Daghan gid halos isugdan niya tanan. So kung wala dili pa to niya hinulso, dili pa to ni rounds, magpabilin to nga mura og cancer sa sulod ga umidok ga kuan sa sulod. So muna iyang kalag wala pa na heal. Kung wala pa na heal atong kalag, paingon bitas kalaglagan, strobold ka. Kung na-heal na imong physical, imong lawas, kay lawas kalag espiritu man atong kuan, kung ang kinatibukan sa atong kinabuhi. So kung wala pa naayo atong kalag, matugid siya sa kalaglagan ug magbangutan siya, mahimo siyang dautan. So matod pa ang pailo mas maayo pa kaysa garbo. Kay kung garbo atong pairal, dili gina mahatod nato og kadaugan, kabag-uhan, kalinaw, kalipay. Apan kung pailob mo gito nindot ang kuan. So kung dili pud ta magpailob, it means wala ka na to espiritu sa Ginoo. Ang espiritu sa yawa mo umay bukas sa tong garbo, di kita mo paubos. Kay yawa dili gid siya magpailob, di gid siya paubos. Pero ang Ginoo, ang espiritu sa Ginoo magtudlo na to sa pagpaubos. Nagpatudlo na to sa pagpaubos. So muna isa sa mga taimailahan, kinsa nga espiritu, unsa nga espiritu nasa tuwa, iya ba sa Ginoo or iya ba sa yawa? So kung iya sa Ginoo, magpaubos ta. Kung iya sa yawa, grabe gatong garbo, di ta mo dawat sa atong sayo, dili ta mo dawat nga madlungon ta. Sumuto si David, gidawat gid niya ang badlong sa Ginoo pinagi ni Nathan, o gipasaylo siya. Pasaylo siya motong sa Salmo 51 mo na ang iyang saysay
nga nagampo siya nga create in me a clean heart, O God. Tagae ko kasing-kasing nga hinlo. I-renew akong spirit, bago akong espiritu kay dili na ni mao akong espiritu, lahi na ni akong espiritu karon. So mo na iyang prayer sa Ginoo. Naa siya prayer sa Ginoo. Oh. O mautod pa sa cast me not away from your presence. Ayaw kong ipalayo sa imong presensya. I-renew a right spirit within me. Tagae ko bag-o nga espiritu kanak diri kanako. Kay ngano man lain nga espiritu nga matikdan siyang ko galingon. Ngano man unsay nganong hinungdan ang sala. Ang sala makausab sa atong pagbatig una atong tanan. Ang sala. Kay ang sala mo nang dalan sa kung mo kuanta sa sala, mo kubita sa sala, mo himo tag sala, daw ni subay ta sa dalan sa atong kalaglagan. Ang sala murag ni subay ta sa dalan sa kalaglagan. Apan ang pag-obey ni subay ta sa dalan sa atong kadaugan. So muna nga atong sabton asa nga dalan ta ni subay. Ang sala dalan siya paingon sa kalaglagan. Ang pag-obey, pagtuman sa kabubutos dalan siya sa atong kadaugan, kalinay o kalipay. So kung sige taghimo og sala daw atong gipadayon na nga dalan paingon sa atong kalaglagan. So kung muobey ta ni Lord ni kuanta ni talikod ta ato. Ni talikod ta ato kay maadto na puto sa dalan. So kung ingani siya kay ang sala paingon man sa nagsubay ka sa dalan sa kalaglagan. So every time magkuan ka to paingon na jud, every time maghimo kag sala paingon na gid ka dito sa kalaglagan, murag kag paadto na sa impierno. Pero kung mag-obey ta, paingon pud ta sa side sa Ginoo. Backward. Backward ta. So dili pud pwede nga mo forward mo backward. So kung forward backward ta, ma-level pud ta ana nga walay clarix. Wala tay stability. So muna kung mga lagad ta sino tuloy-tuloy pangalagad aron tuloy-tuloy nga kalinaw, tuloy-tuloy nga kadaugan, tuloy-tuloy nga positibo. So kung dili ta magpangalagad, nya gusto tag kalinaw, amo na isa to kabubuhan yan. Dili ta mga lagad, gusto tag kalinaw, kadaugan, nya maghimo tag sala, mo tag tawag sa kabubuhan gyud na ug sa bitaya pa buang-buang jud na. So matod pa sa pulong sa Ginoo mo nang mutong ganina sa verse 7 kung ang maalamon mo tui sa kamatuoran mahimo siyang buang-buang. Okay, let's proceed now to verse 9. Ayaw patuyangi ang imong kasuko. Binuang ang paghambin og kayugot. Verse 9. Control your temper for anger labels you as fool. Ayaw patuyangi ang imong kasuko. Binuang ang paghambin og kayugot. So kuanjud sa Ginoo, gitambagan kita sa Ginoo, dili na to patuyangan atong kasuko. Motong si Nabal nga unang bana ni Abigail. Si Nabal isug jud kay sanan pating isuga. Unya ang ngalan nga Nabal means buang-buang jud. Isug siya. Pating isuga dali ra kay masuko. Ug matod pa unsay nahitabo sa iyang batasan, namatay siya. Kuan siya sa Ginoo, gipatay gid siya sa Ginoo. Ban ato kay atong istorya ka mangud ato, si David ug ang iyang mga kauban nagtago-tago man to sila sa kuan kay ipapatay man lagi si David, niabot sila sa dapit nilang Nabal ug ni Abigail. Nagangyo ang mga sakop ni isugo ni David ang masakop nga ngayog pagkaon sa ilaha kay gugutom. Kay ting kuan man to ting tupi sa mga karnero. Pwede nang sukua.
pertinang suko wa siya nangatag suko pa. So nasuko pud si David og moutong nga patyo na unta sila tanan sa kasuko ni David. Pero kay si Abigail nag-intervene, kay nakabaluman si Abigail sa sitwasyon, kay ang isa ka messenger nagsulti. Si Abigail is nag-ihaw matud pa og karniro, naghatag og daghan kay mga kuan pagkaon kang David, mutong wala sila napatay. Kay kung wala pa to gibuhat ni Abigail, patay pati si Abigail, patay sila tanan. So nang ayo patungan ito yang imong kasuko, kay kana atong kasuko muhamtong kina sa kamatayon. Muhamtong sa kamatayon. So moto nga kanang ang Dios magakuan, ang Dios magasilot kanato kung masuk-anon ta o matud pa binuang ang paghambin og kayugot. Pero diri sa English ato, control your temper, for anger labels you as fool. Kay kung masuk-anon ta, gilabel kuno ta nga buang-buang. In verse 10, ayaw gayud pagpangutana nganuman nga ang atong pagkabutang kaniadto mas maayo man kaysa karon. Sa verse 10, matud ba diri, ayaw gayud pagpangutana nganuman nga ang atong pagkabutang kaniadto mas maayo man kaysa karon. Dili maalamon ang maong pangutana. Ngano kunong arang-arang tong kaniadto kaysa karon. Nganon arang-arang kaniadto kung nagtarong ta. Dili na gid maarang-arang atong kinabuhi kag wa na nagtarong. So ayaw pangutana nganon arang-arang ang kaniadto niya karon dili na tarong kay matud pa nay hinungdan. So arang-arang naadto kay nagtarong matas pagpangalagad si Ginoo. Karon wala, kay wala nagtarong sa pangalagad si Ginoo, kay ana si Lord mangyud ang naamanggod sa system na ni Lord. So kay naa sa system ang mo apply ana, mo trabaho ana, mo buhat ana, maka-avail. So kung nagtarong tag pangalagad, nagtarong ta sa atong pagpanginabuhi, tarong pod ang atong kahimtang. Pero wala ata nagtarong pangalagad, wala nagtarong sa atong pagpanikay-sikay sa kalibutan na, so dili na gyud maayo ang atong presente. Malikon ako sa Ecclesiastes chapter 7 verse 10, ayaw gayud pagpangutana nganuman nga ang atong pagkabutang kaniadto mas maayo man kaysa karon. Dili maalamon ang maong pangutana. Kay kung naghimo tag maayo mo tarong gyapon. Di ba? Tarong gyapon. So, ingana, in verse 11, ang tao kinanglan nga magmaalamon, sama kini ka maayo sa pagdawat og kabilin. Wisdom is even better when you have money. Both are benefit as you go through life. Ang tao kinanglan nga magmaalamon. So, unsa man na nga klase nga kaalam magikas Ginoo, dili kaalam gikas yawa. Kaya ang kaalam gikas sa yawa, magbinaro ka, maghimo kag dautan, mo promote ka sa ilang mga produkto. Remember nga ang yawa na ay negosyo. Unsa man negosyo sa yawa? Kanang tanang makadaot sa tao, ilimnon, droga, kanang sugal, kanang mga produkto nga naay mga satanic na mga satanic na mga words, satanic na mga rituals. So naa sila negosyo. Unya kung i-promote nato na moapil ta ana, unsa may dangatan sa tong kinabuhi, dili gyud maayo. Sumatod pa dinhi ang tao kinanglan nga magmaalamon, sama kini ka maayo sa pagdawat sa pagdawat sa kabilin. So tarungon ginato, dapat maalamon ta. Ang maalamon nga tao is mapili sa insakto nga pagpili nga dili maghatod niya kaalautan
og maghatag niya paghimo niya dautan. Sumuna nga sulayan ta kung ato ba ng kubiton mo kuan ba ta ana mo panig ba ta or mo dumili ba ta. Kung mo dumili ta sa dautan dili ta magbangutan. Apan kung mo kuan ta, mo panig ta, mo join ta, sure gina magbangutan gid ta. Nga kung dili ta gusto ana, maglikay ta atod pa sa pulong sa Ginoo. In verse 12, ug makahatag kini kanimong dakong kasiguruan. Atod pa. Ang tao sumpay man siya 11 ito. Ang tao kinanglan nga magmaalamon sama kini ka maayo sa pagdawat sa kabilin. Ug makahatag kini kanimong dakong kasiguruan sama sa ikahatag sa salapi ang kaalam maglikay kanimo sa kadaot mao kini ang nakaayo sa kahibalo. So ma-apply na to ang atong nahibaw-an kung mabot ang sitwasyon unsay atong pilion. Kung pilion na to ang offer sa Ginoo, so nindot ang dagan sa atong kinabuhi. Pero pilion na tong offer sa yawa, agoy, wa gyud. Wala dyan nada atong kinabuhi. So mao na nahitabo kang Judas. Nipanig siya, nitapon sa partido, sa gigamit sa yawa. So unsay yang inadawat? Pagmahay, pagbasol. O kay tungod sa kay grabe man nakasulod man ang yawa sa kinabuhi, gubot na kay una, gubot na kasing-kasing ang kwarta nga iyang nadawat sa pagluib. Wala gid niya na enjoy. Wala na enjoy. O sa tumang ka kuan, tumang ka daot sa iyang hunahuna. Wala gid siya saktong hunahuna, nagkikog siya. So, kay wala man siya repentant spirit. Kung naay repentant spirit, dili man to siya maghikog. Di man to siya maghikog. So, kay nakasulod ang demon spirit ingon siya nga, gipakonsensya siya. Pakonsensya siya. Pero wala siya repentant spirit, wala gid siya naghinulsol. Hingan na. So, muna nga, bisan og uban-uban to ni Jesus siya, uban-uban to siya ni Jesus, pero nibalihin man siya sa grupo kay wa man siya saktong foundation. Kung naa pa kay saktong foundation, dili man jud ang tama tuli bagbag. So babaw-an kung sakto ba tong foundation kay pamunahon nga tintalon ta magpabilin ta nga lig-on. Nga na. So testingan jud ta ni Lord nga wala ra ba ta kabalog unsa nga klase nga testing. Pero kabalog gid ta nga testingan ta. Pero wala ta kabalog unsa nga testing, lain-lain matag test. So, muna nga unsay tawag ana, mag-careful ta kay gusto sa yawa nga birakon gid ta paingos imperno. Kamatayon. Haya gusto sa yawa. Gusto sa Ginoo kadagaya. To steal, to kill, and to destroy sa yawa. Pero sa Ginoo sa tuan anhi ko aron pagkatag nila kinabuhing madagayaon. So madagayaon pero ang Ginoo siya gusto nako imong kinabuhi hayaon. Ingon sa Ginoo gusto nako imong kinabuhi madagayaon. So kung mapanig ka nako ang kadagaya sa kinabuhi akong ihatag nimo. Apan kung mapanig ka sa yawa haya jud ang imong padungan. Kana in verse 13 palandong nga ang buhat sa Dios. Makatulid ba ang tao sa gihimo sa Dios nga baliko? So walay makatulid sa nga tao sa gihimo sa Dios nga baliko. Atol papalandong nga ang buhat sa Dios. Makatulid ba ang tao sa gihimo sa Dios nga baliko? In verse 13. Okay. Atod pa nga walay tao makatulid sa gihimo sa Dios nga baliko. Kung maayo ang imong kahimtang pagmalipayon. Inigabot sa kasamok hindumdumi lamang kini. Nagdala ang Dios
sa kalipay ug sa kasamok dili kagayud makasayod unsa ang sunod nga mahitabo. Matod pa, in the day of prosperity be joyful, sa adlaw sa kadagaya pagkalipay, and in the day of adversary consider, sa panahon sa kalisdanan i-consider. Matod pa, i-consider nga nagit ang kinabuhi diri sa kalibutan. God has made the one as well as the other. Kay gihimo kuno sa Dios ang tanan. Siya ang nagpadala ang Dios sa kalipay ug kasamok. So sa mga tao nag-obey, gikuan ni Lord, ihatag ni Lord ang kalipay. Matod pa, sa taong nag-disobey na ay kasamok. But on the other hand, na ay positive ani. Si Joseph, wala nasamok ang kinabuhi tungod siyang binuhatan. Nasamok ang kinabuhi kay gitisingan siya sa Ginoo, imo siyang sacrificial lamb. So duha na ngani atong kinabuhi kay natay datang binuhatan, or gihimo tang sacrificial lamb kay para nga makaluwas ta sa atong pamilya. So ang kinabuhi ni Joseph sa dito sa ipagkabatan-on paingon sa mag-abot siya og kuan, mga 30, early 30, low age yun. Pero pag after ana, grabe na ang kadaugan. Kay nagsakripisyo man siya kay kadtong iyang negative dili to tungod sa iyang nagbot sa dautan. Gihimo siyang kanang sacrificial lamb. Nagsakripisyo siya para maluwas niya iyang pamilya. So ingana kung magsakripisyo ta na ay maluwas nga pamilya. Pero mag-enjoy lang ta sa kinabuhi, magbangutan atong pamilya akaluluoy. So ingana, the chapter 7 sa Ecclesiastes is contrast siya sa folly and wisdom. Contrast. So unsay maayo, unsay dangatan sa kanang mga kabuang ug unsay dangatan sa kaalam. Sa atong kinabuhi. Matod pa sa pilog sa verse 14, the last ato verse 14. Kun maayo ang imong kaimtang, amo naman diini. Pag malipayon ini kabot sa kasamok kinundumi lamang kini. Nagpadala ang Dios sa kalipay ug sa kasamok, dili kagayud masayod unsa ang sunod nga mahitabo. Di man ta masayod unsa ang sunod mahitabo, pero kung nagtaga-tarong tagpangalagad sa Ginoo, dili ta angay maalarma. Tagaan ta ni Lord og kalig-on, tagaan ta ni Lord og guidance, tagaan ta ni Lord og pagtuog, pagsalig nga makalatas ta, makapadayon ta sa unahan, tinabangan sa Ginoo kay naaman ta sa iyang side. So always remember nga diri sa kalibutan duha ka partido ang kuan, gabira sa tao, gusto sa tao Ginoo, partido sa Ginoo, partido sa yawa. So kung nata sa side sa Ginoo, nindot ang dagat sa tong kinabuhi, naaman tay mga kalisdanan apan naatay kasaligan. Sa side ta sa kaaway, kanipanig ta sa kaaway, mahimot ang kaaway sa Ginoo, ug motong mahimot ang palaaway, mahimot ang buluyagon. Ingana ra gid na siya. So ang Dios magapanalangin siyang pulong nga iyang gipadala to nga isipainit na to sa atong kalong espiritu karong sayo sa kabuntagon sa adlaw sa Domingo sa ika-7 sa June 7. 7 means rest. Makapahulay ta kung atong tugyan atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, atong isakripisyo atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, kay mao nay gusto ni Lord to sacrifice time para sa iya ka, kay nakapaton og kaluwasan kagawasan kaayuhan ang tao tungod sa pagsakripisyo ni Jesus sa iyang kaugalingon. Ninaog siya sa kalibutan para magsakripisyo, magtudlo, magwali, maghatag og kaayuhan ug gawasan sa makatawan.
mo to ang mga sacrifices niya para nato ibiyaan ni ang tronong harianon para nato. So kung habiyaan nato ang mga butang nga atong na use kay para magsakripisyo ta, makadawat tag benepisyo, makatabang ta sa uban. Kung kita mismo matabangan kay mas strengthen ang atong relationship sa Ginoo. So mag-ampot ta, Lord, thank you so much sa imong pulong. Salamat sa pagpa-remind ka namo sa kontra sa wisdom and fully, O Lord God. Salamat nga ikaw maghatag ka namo kaalam mo kahibalo nga gikan kanimo, O Lord God, aron kami mahimong madaugon, alipayon, malinawon sa among pagpanikaysik kaning kalibutana. Dili kami magbangutan, dili kami, O Lord God, mabilong sa dautan kung di mi kanimo mo side ug magasunod, O Dios. Salamat sa imong pulong, siliwi kini sa imong abiling nga duguan, continue to bless us all together. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So thank you for watching. God bless us all.